اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ برقرار رکھ دیے ہیں۔ درخواست خارج کرنے کا 10 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس عمران خان کو ریلیف نہ ملا، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، سیشن کورٹ نے وارنٹ معطلی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جج نے دوران سماعت ریمارکس دیے، سیشن عدالت نے درست فیصلہ کیا۔ عمران خان حاضر ہوتے پھر عدالت جانتی اور وہ جانتے۔ عمران خان نے عدالت میں حاضر نہ ہو کر بات کو پیچیدہ بنا دیا۔ 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت کو سونپا ہے۔ امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے درخواست گزار اپنے حقوق کھو چکا ہے۔ درخواست گزار کو اب اس عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا لازمی ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے زخمی پولیس افسران اور پولیس کو پیش آنے والی مزاحمت کی تصاویر بھی عدالت کو فراہم کی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے رویے کی روشنی میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری محض بیان حلفی کی بنیاد پر خارج نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ درخواست قانون اور حقائق کے منافی ہے، لہذا عدالت عمران خان کی وارنٹ معطلی کی درخواست کو خارج کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے فریقین کو مل بیٹھ کر معاملے کا حل نکالنے کی ہدایت کر دی۔ دفاع 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست پر سماعت کرتے ہوئے تحریک انصاف کو اتوار کے روز مینار پاکستان جلسے سے بھی روک دیا۔ ابرار حسین کیانی کی رپورٹ۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے زمان پارک میں پولیس آپریشن کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سیکشن 76 پڑھ لیں، یہ تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی قانون پڑھتا نہیں، بس باتیں کرتے ہیں۔ ہر چیز کا حل قانون اور آئین میں موجود ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ یہ سیاسی معاملہ بن چکا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ دونوں پارٹیوں نے ہی بنایا ہے، بس قانون کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری قوم کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ عدالت نے فواد چودھری سے استفسار کیا کہ سیکیورٹی کا کیا معاملہ ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے۔ عمران خان اسلام آباد کی 4 عدالتوں میں پیش ہوئے، جبکہ F8 کچہری میں پیش نہیں ہوئے۔ F8 عدالت میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی 100% کنفرم معلومات تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہمارے سسٹم میں سیکیورٹی لینے کا قانون موجود ہے، جس کا ایک پراپر پروسیجر ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ انہوں نے سیکیورٹی خدشات سے متعلق اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا تھا، جس کے باعث F8 کچہری کی عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ ہم کسی ایک کا بھی نقصان نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہر کا کوئی علاقہ بھی نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ انکوائری طلب ہے، دونوں طرف سے بدنیتی شامل تھی یا نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ میں نے وارنٹ کے معاملے کو ٹچ نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارنٹس پر عمل درآمد سے نہیں روکا۔ عدالت نے مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی ہی عدالت نے دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف متفرق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے تحریک انصاف کو جلسہ یا ریلی کرنے سے روک دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل نے عدالت کو بتایا کہ لاہور میں اتوار کو PSL میچ پر توجہ مرکوز ہوگی۔ عدالت نے PTI کے وکلاء اور رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جلسہ کرنا ہے تو 15 دن پہلے پلان کریں۔ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری کے ساتھ مل بیٹھ کر میکانزم بنائیں۔ آپ سب مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں۔ ہر چیز کا حل قانون اور آئین میں موجود ہے۔ ابرار حسین کیانی، سچ نیوز، لاہور۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں زمان پارک میں پولیس اور رینجرز پر حملہ کیا گیا اور متعدد افسران کو زخمی کیا گیا۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، پولیس عوام کے جان و مال کی محافظ ہے، بزدل نہیں۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے میڈیا کو بتایا کہ عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس افسران پر تشدد کیا گیا۔ ایک مخصوص علاقے کو نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا اس سے متعدد افسران زخمی ہوئے۔ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ جب عدالت حکم کرے گی تو عمل درآمد ہو جائے گا۔ کیس درج ہو چکے ہیں، جتنے لوگ تھے یہ وائلنس میں جتنے لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کیسز ہو چکے ہیں، اور جب فیصلہ ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی ایگزیکیوشن کرنی ہے تو وہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گی۔
आई जी पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि पुलिस को हुक्म दिया गया था कि असला का इस्तेमाल ना करें। पुलिस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे नुकसान होता। PSL मैचेस की वजह से हमें ऑपरेशन को मुअत्तल करना पड़ा। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद ने पंजाब पुलिस से मदद मांगी थी जो उनको दे दी गई। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके गए जिनसे DIG इस्लामाबाद और SP अमारा शराजी समेत मुतअद्दिद अफसरान जख्मी हुए। इसमें ये बहुत आसान होता है गोली चलाना। बहादुरी ये है कि गोली ना चलाई जाए और हमने तदब्बुर का मुजाहरा किया है, इसको बुज़दिली न समझा जाए। जब हमने कोई चीज करनी होगी तो इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर का यह भी कहना था कि KPK के मुसल्लह अफराद भी ज़मान पार्क में मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का जैमर और 12 अहलकार भी ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास तमाम लोगों का डाटा मौजूद है। हाई कोर्ट का हुक्म था कि कानून के मुताबिक काम करें, जो हमने किया। FIR दर्ज हो चुकी है। मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं। राना कामरान, सच न्यूज, लाहौर। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूं, इमरान खान ने अदालत में पेश होने का ऐलान कर दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, इंतखाबात 90 रोज से आगे गए तो फिर आईनी तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में लिखा, मुल्क की तरक्की और जमहूरियत के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूं। अपने ट्विटर बयान में इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की, मुफादात और जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़मन में किसी से भी बात करने और इस जानिब मैं हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में साथ शामिल पाकिस्तान के अवाम और लाहौर समेत पाकिस्तान भर से आने वाले कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। दुआ भी की कि हमारे जिद्दोजहद और हकीकी आज़ादी के सफर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाब फरमाए। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिए। वेलकम बैक। आए काविश करें, साजिश ना करें, अभी वक्त नहीं निकला, आए सब मिल बैठे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेनेट के गोल्डन जुबली इजलास से खिताब। कहा, इमरान खान जब वजीर आजम थे तो वो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। PTI हुकूमत ने IMF मुआहदे की पासदारी नहीं की। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर निजाम को तहवाला करने के लिए आखिरी धक्का लगाया जा रहा है। टोटल डिफाइंस है, टोटल डिफाइंस। पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने सियासी इख्तिलाफात एक तरफ करके बैठना होगा, सर जोड़ के, और फैसले करने होंगे और फिर मिलकर उसके ऊपर हमें अमल पैरा होना होगा। IMF के साथ जो नेगोशिएशन है, हमने उनकी तमाम कड़वी शराइत पूरी कर दी। IMF ने हमें इस बारे में कतई इशारा तक नहीं दिया कि आपके यहाँ अंदर एक इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उसको ठीक करें, लेकिन वो अंधे तो नहीं है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कहते हैं कि इमरान खान के साथ JB की कोई सिक्योरिटी नहीं। इमरान खान की जमात की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है। IG गिलगित बल्तिस्तान को झूठ को सच साबित करने के लिए तब्दील किया गया है। GB के खिलाफ गलत बातें करने और बयानात देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और फिर भरपूर जवाब देंगे। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद इलाका है जहां पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है। नेशनल लोकल टूरिस्ट तो छोड़ दें, इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है। गिलगित बल्तिस्तान को कानून का भी पता है, उनको रेंजर्स की यूनिफॉर्म का भी पता है, उनको पंजाब पुलिस का भी पता है। और ये भी याद रखें कि चीफ मिनिस्टर जहां भी ट्रेवल करता है उसके साथ उस सूबे की पुलिस ट्रेवल करती है। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, मेरे साथ 12 बंदे थे मेरे जो पर्सनल आपकी गार्ड होती, वो तो हर चीफ मिनिस्टर के साथ होती। बाकी 3 गाड़ियां पंजाब पुलिस की लीड की थी। रूट ये क्लियर करके देते हैं, लेके ये जाते हैं, और जब चीफ मिनिस्टर उधर पहुंच गया, पीछे से शेलिंग इन्होंने स्टार्ट की। वापस शेलिंग हुई, आप मौजूद थे वहां पे? जी बिल्कुल, मैं मौजूद था। उसके बाद रूट क्लियर करने का हमने कहा, हमें निकालें। उन्होंने कहा जी रूट क्लियर नहीं है, और फिर कहा कि इनकी पुलिस ने किया हुआ। आप क्या इस बात की तरदीद करेंगे इस वक्त के गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ज़मान पार्क पर डिप्लॉय नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा ना कि ये बदनीयती के ऊपर है और ये झूठ। पुलिस ने रास्ता रोककर गिरफ्तार करने की कोशिश की। रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, पुलिस के घेरने पर खुद को गाड़ी में बंद कर लिया। लेडीज पुलिस और 2 अहलकारों ने साथ चलने का कहा। अली बिलाल केस में जमानत हासिल कर चुकी हूँ। इन्होंने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। पुलिस की गाड़ी ने रास्ता ब्लॉक करके वो एक लेडी पुलिस और ये सारे उतर आए। उतर के आके उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ गाड़ी में बैठे हैं। मैंने कहा जी मैं क्यों बैठूं, मुझे पता चले। कोई वारंट है आपके पास? उनके पास कोई वारंट नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं। और वो इंसिस्ट करे थे कि मैं आपकी गाड़ी में बैठूं। मैंने गाड़ी अंदर से ब्लॉक कर दी। मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगी। लाहौर पुलिस यास्मीन राशिद को गिरफ्तार नहीं कर रही। तर्जुमान CCPO लाहौर का कहना है कि यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी के हवाले से चलने वाली खबर गलत है। यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं है।
लाहौर पुलिस यास्मीन राशिद को गिरफ्तार नहीं कर रही। तर्जुमान CCPO लाहौर का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी के हवाले से चलने वाली खबर गलत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं है। लाहौर पुलिस यास्मीन राशिद को गिरफ्तार नहीं कर रही। तर्जुमान CCPO लाहौर ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें क्या कर रही हैं, ये आपका मुकदमा नहीं है। आपके कागजात नामजदगी पर तायद कुनिंदा और तायद कुनिंदा के दस्तखत नहीं थे। आईनी तकाजा है कि तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा रुकने मजलिस शुरा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से अब तक रिकवर की गई रकूम की तफसीलात मांग ली हैं। कहा बताया जाए सरकारी इदारों, बैंकों और अवाम को कितना पैसा वापस दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने नैब से कहा कि बताया जाए अब तक कितनी रिकवरी हुई और पैसा कहां गया, किस सूबे और वफाकी हुकूमत को कितना पैसा जमा करवाया गया, तफसीलात दी जाएं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पंजाब असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार, कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मरियम नवाज की जानिब से PP 173 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल ने जमा कराए। इसके अलावा PP 149 से भी मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF मामूल से हटकर मुआहदे के लिए बहुत सख्त शराइत रख रहा है। IMF मुआहदे से मुतल्लिक कोई चीज कौम से नहीं छुपाई। मुआहदा साबिक हुकूमत ने 2019 में IMF के साथ किया था। वजीर खजाना कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी हो स्ट्रेटेजिक असासों पर फैसला लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम अकज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का इंतखाबात में ताखीर से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान कानून से ताउन करने के बजाय मुसलसल कानून शिकनी कर रहे हैं। पुलिस सिर्फ अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर रही है। इमरान खान पर करप्शन के मुकदमात में जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जा रही है और अदालत में पेश करना है। पुलिस पर पेट्रोल बमों से मुसलसल हमले हो रहे हैं। पुलिस के पास किसी किस्म का कोई असला नहीं। DIG ऑपरेशन लाहौर समेत 65 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि ये नाकाम हमला कामयाब कराना चाहते हैं। हुकूमत का सारा फोकस इमरान खान की गिरफ्तारी पर है। सारे फ्रॉडियों ने मिलकर अपना नाम PDM रख लिया। तोशाखाना में शरीफ और जरदारी खानदान ने झाड़ू फेरा। इस्लामाबाद पुलिस को हेलीकॉप्टर ऐसे दिए जाते हैं जैसे टैक्सियां हैं। हुकूमत के तमाम इदारे इलेक्शन न कराने के बहाने बना रहे हैं। वफाकी वजीर शरीर रहमान कहती हैं तहरीक इंसाफ ने लाहौर को मैदान जंग बना दिया। कौन सी सियासी जमात इस तरह पुलिस पर तशद्दुद करती है? कौन सी सियासी जमात और रियासत और अदालत की रेट को चैलेंज करती है? हमारे कायद पहले जेल जाते हैं, ये जेल जाने से क्यों कासिर हैं? वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि मुल्क में रियासती इदारों की रेट को चैलेंज किया जा रहा है। चंद हफ्तों से पाकिस्तान में सर्कस लगी हुई है। ज़िल्म खलीलजात की गुफ्तगू पर गौर करना होगा। नवाज शरीफ के केसेस को 6 साल हो गए, सुना नहीं जा रहा। बात करेंगे कुछ मौसम की। कराची में कब्जा माफिया बेलगाम सर्विस रोड पर तजावुजात की भरमार है और पैदल चलने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं शाहिद एजाज से, जो कि इस वक्त सर्विस रोड पर ही मौजूद हैं। बताइएगा शाहिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर भर की कई सड़कें टूट का शिकार तो हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो सर्विस रोड के पास जो फुटपातें होती थी, खासतौर पे जहां से लोग बआसानी पैदल सफर कर सकते थे, फैमिली हो, बच्चे हो, बुजुर्ग, उन जगहों के ऊपर भी जो इस वक्त कब्जा कर लिया गया है।
جگہوں کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے اسٹال لگا دیے. میں اس وقت واقع گلستان جوہر کے مقام پر ہوں. اگر میرا کیمرہ مین فیضان آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو روڈ کے پاس جہاں سے لوگ پیدل سفر کرتے تھے وہاں پر مزید جو ہے پوری ایک مارکیٹ بنا دی گئی ہے, جس مارکیٹ سے باقاعدہ جو اس روڈ کی جگہ پر جو ہے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, مارکیٹ بنا دی گئی, مختلف قسم کے اسٹال لگا دیے گئے. خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے ضلع انتظامیہ کی اجازت کے بغیر, کے ایم سی عملہ ہو یا ڈی ایم سی عملہ ہو, اس کی اجازت کے بغیر جو ہے اس طریقے کے کام نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی, ان کا یہی کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے ہم باقاعدہ ساری چیزیں پوری کرتے ہیں, یہاں تک کہ جو افسران ہوتے ہیں ان سے ملی بھگت ملنے کے بعد جو ہے یہ سب چیزوں کی اجازت دیتے ہیں. کیونکہ یہاں پر جو پیدل سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں خاص طور پہ پیدل چلنے والے, اسکول کے بچے ہو, خواتین ہو جو روڈ پہ سفر نہیں کر سکتے, وہ اس جگہ پر پیدل سفر کرتے ہیں. لیکن تاحال یہ مافیا کی جانب سے جو ہے اس جگہ کو جو بالکل بند کر دیا گیا ہے. تمام